अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 3 दिन से हम सफ़र में हैं और हमारा सफ़र आज पहुंचा है कराची प्रेस क्लब पर। कराची प्रेस क्लब के हमारे दोस्तों, हमारे सीनियर से मुलाकात बहुत शानदार रही और मैं अलहदा व्लॉग में आपको प्रेस क्लब के हवाले से और ख़ास तौर पर एक अहम तरीन शख्सियत से, जो जिन्हें कहना चाहिए बाबाए सहाफ़त, जिनके सीने में सहाफ़त के हवाले से बहुत राज है, मैं उनके हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ हैं खालिद साहब। खालिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं कराची के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ हवालों से उनकी जो है बहुत हवाले से उनका एक ग्रिप है जिसे कहते हैं। आज हम सिर्फ एक हवालों से बात करते हैं। खालिद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत वेलकम कराची में। और एक बात की आपसे शिकवा है कि आपने आने रवानगी से चंद घंटे कबल हमें बताया कि आप जा रहे हैं यहाँ से, तो हम आपकी को मेज़बानी नहीं कर सकते। लेकिन शानदार आपने मेज़बानी की, हम याद रहेगा हमें बहुत इंशाअल्लाह। अच्छा, ये क्या कराची की 40 आसेब ज़दा इमारतें और ये क्या मामला है? जी भाई, ये मैंने 1996 में अखबार जहाँ में कुछ आर्टिकल, एक आर्टिकल किया था, उसकी फिर अगली किस्त की है और उसका नाम था कराची की 40 आसेब ज़दा घर। ये इस मौजू पर था कि कराची में कहाँ कहाँ जो हॉन्टेड घर हैं वो आबाद हैं। उसके बाद जो मेरा टॉपिक वहाँ ख़त्म हो गया था, फिर जो अगला आर्टिकल था वो उसी मसरूफ़ ने कराया जिसमें, और वो क्योंकि एक आर्टिकल था और आप माशाल्लाह खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि उसकी कोई दूसरी किस्त जो है वो उसकी नहीं थी। मेरा इरादा नहीं था उसका दूसरा कोई किस्त करने का। तो एक साहब मेरे पास आए उसके छपने के कोई 2 दिन बाद, और उन्होंने मुझे कहा कि जी इसमें कोई तिश्नगी है। मैंने कहा जी क्या तिश्नगी है? उन्होंने कहा कि इसमें कुछ चीज़ें कम रह गई हैं, तो क्या आप दोबारा लिखेंगे? तो मैंने कहा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, जो है वो है गया। मुझे पॉइंट आउट करना था कि कराची में कहाँ कहाँ घर हैं, तो वो मैंने कर दिया। कल है कि एक किस्त अभी और आएगी, ये कह के वो बुज़ुर्ग चले गए। अगले दिन इस अखबार के लिए मैंने अखबार जहाँ के लिए लिखा था कि जो एडिटर इन चीफ थे हमारे, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, मीर जावेद रहमान, वो मेरे कमरे में आए अखबार लहराते हुए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपने लिखा है, तो ये तो सिर्फ आपने पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ यहाँ ये घर है। आपको इसमें ये भी लिखना चाहिए कि उन घरों में क्या हो रहा है। वहाँ पे घंटियाँ बजती हैं, वहाँ पे खून के छींटे आते हैं, वहाँ लड़कियों की शादियाँ नहीं होती। मैंने कहा सर ये तो मैं करूँगा, लेकिन ये तो कुछ बंदे की बात नहीं साबित होगी। आप कह रहे हैं कि और करो, मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा कि वो भी झूठ, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, मीर जावेद रहमान। उन्होंने कहा वो भी झूठ, तुमने जो लिखा है मैं समझता हूँ वो भी फिक्शन है, और अब जो कुछ होने जा रहा है वो भी सब। लेकिन क्योंकि अखबार बिक रहा है, लिहाजा आप, तो फिर हमने वो सिलसिला किया और अगली किस्त में मैंने लिखा कि उन घरों में क्या क्या मसाइल हैं। लेकिन ज़िया भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तकरीबन, जैसे आपने फरमाया कि काफ़ी अर्से से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 32 साल मुझे हो गए। मैंने ARY की लॉन्चिंग टीम में था, मैंने एक्सप्रेस के भी रोटी के लिए काम किया, डॉन न्यूज़ में भी मैंने काम किया, लेकिन और मुख्तलिफ नौइयत के काम किए सबसे। मैं अखबार जहाँ का एडिटर आप बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सुपर नेचुरल चीज़ों का काम है, ये मैंने जब भी किया, ये मैंने खुद नहीं किया। अच्छा, ये मुझसे किसी ऐसी मखलूक ने करवाया जो मुझे और आपको नज़र नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ या मैं जो कुछ भी TV पे कर रहा होता हूँ, वो मुझसे, मेरे ज़रिए से, शायद ये मेरा वहम है कि मेरे ज़रिए से वो अपना मैसेज लोगों तक कन्वे करता है। अच्छा, मैं, ये भी मेरा वहम है कि शायद मैं पाकिस्तान में एज ए जर्नलिस्ट जिन्नात का PR हूँ और उनको अपनी जो मिथ्स उनके बारे में जो क्लियर करवाना होती हैं, तो मुझे कहीं से कोई कहता है, ज़िया भाई ने मुझे कहा कि यार मेरे अखबार के लिए आप आ जाइए। अगर मैंने मुनासिब समझा और मुझे लगा कि ये चीज़ जो है ये प्रमोट होगी, तो फिर मैं वहाँ लिखता हूँ। मुझे कोई अचानक कोई TV चैनल कहता है कि हमारे लिए आप सीरीज करें, तो मैं बमुश्किल वो तैयार होता हूँ, जब तक मुझे अंदाज़ा ना हो कि ये इजाज़त के साथ मुझे आता है। और उन चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जो मैं लिखता गया। जब मैं अखबार जहाँ में 10 आर्टिकल 2010 में मैंने लिखे थे,
بہت ساری چیزیں میرا پلان چل رہا ہوتا تھا لیکن وہ میں نہیں ہوتا, نہیں خالد صاحب میں یہی پوچھنا چاہوں گا وہ آپ مجھ سے سے کوئی اور کروا رہا ہے. یہ آپ کا مثال کے اپنا طور پر میں آپ کی مشاہدہ بات تھا. کاٹ نہیں سر, مجھے ایسا لگتا تھا مثال کے طور پہ جب میں نے اخبار جہاں میں لکھا کہ جنات کی آبادیاں کیسی ہوتی, تو صرف میرا پین چل رہا تھا اور میں نے کبھی وہ چیز نہیں دیکھی اور میں نے وہ پورا خاکہ پتہ نہیں کیسے میں نے وہ دیکھا. جب مجھ سے یہی سوال ہم ٹی وی پر خاص نے اپنے مارننگ شو میں کیا تو اس نے پوچھا کہ وہ کیسی ہوتی ہے وہ آبادی, آپ گئے ہیں؟ میں نے اس کو جواب دیا, میں نے کہا بھائی جان میں جرنلسٹ ڈسکاؤنٹ پہ وہاں گیا, میں اس شرط پہ گیا ہوں کہ میں واپس آؤں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنات لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جنات جو ہے میرے مشاہدے کے مطابق اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے جھوٹی مخلوق ہے. اچھا, یہ سچ نہیں بولتے, ان کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ سچ نہیں نہیں بولتے. وہ یہ اگر بچہ ہوگا تو یہ کہے گا میں نیک بڈھا جن ہوں, بھی ہوتے ہیں, اور یہ اگر بڈھا ہوگا تو کہے گا بچہ ہوں, مرد ہوگا تو کہے گا عورت ہوں, عورت ہوگا تو کہے گا مرد ہوں. ایک تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. دوسرے نیک اور بد جس طرح ہم نے آپ میں ہوتے ہیں, میرے جو آبزرویشن چھوٹی ہوتی ہے اس کے مطابق اس میں نیک بھی ہیں, اس میں بد بھی ہیں. لیکن ایک جب میں نے آصف زدہ گھر کر رہا تھا تو مجھے جو اشارے ملے اس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں جنات کا سایہ, آپ کہتے ہیں کہ یار وہ میرے پڑوس میں جنات کا سایہ. لیکن مجھے جو پتہ لگا وہ یہ کہ ہمارے گھر میں جنات کا سایہ نہیں ہوتا, ہم جنات کے گھروں میں رہتے ہیں. اچھا اچھا, آپ نے قبضہ کیا ہوتا, انسان نے قبضہ کیا ہے کیونکہ وہ جگہ پہلے جنگل تھی یا پہاڑ تھا یا سمندر تھا, وہاں پہ وہ اللہ نے ان کو بتایا, وہ بعد میں آبادیاں بنی اور ہم وہاں سے. یہ بہت مطلب رات گزر جائے گی اگر میں نے آپ سے ایک چیز. اچھا, یہ تو کراچی کے 40 کچھ ارد گرد سر میں نے بحرین میں بھی کی ہے, اچھا, میں نے اسلام آباد میں بھی کیا ہے, اور ابھی میں نے حالیہ کوئی 7-8 مہینے پہلے میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا, مجھ سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, وہ مقبول جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے سائن کرتے ہیں نہیں کرتے. ابھی میں نے لکھا کہ ماجلہ کی پہاڑیوں سے کچھ مخلوقات جو ہیں وہ اتر کر اسلام آباد کے مختلف سیکٹر میں پھیل گئی. وہ کیونکہ وایا بنی گالا آئی تو وہ لوگوں نے اس کو بھی سیاسی رنگ بھی دیا کہ یار وہ بنی گالا کے جنات جو ہیں وہ پھیل گئے, یا وہ کسی کے کنٹرول میں تھے تو اب وہ کنٹرول ختم ہو گیا تو اب وہ کسی اور کے کنٹرول میں تھے. لیکن اس میں شک نہیں ہے, میں آپ کو تھوڑی سی ایک لیٹر موڈ میں بات کروں لیکن آپ اس کی یقین کریں کہ بی فار گفتار, بی فار دوسرا, بی فار سب کچھ جو ایک زمانے میں چل رہا تھا وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک ایسا گمک تھا کہ میں نے وہ بھی تھوڑا سا سرچ کیا, میں آپ کو شیئر کروں گا. تو میں نے اسلام آباد کو بھی کیا ہے کام اور کراچی میں بھی بہت کیا ہے. اچھا, یہ بات درست ہے جو کتابوں میں بھی آیا ہے کہ وہ بنی گالا کا جو ایک گھر ہے اس میں جناب وہ چیزیں گوشت اور وہ خون, یا بھائی بات یہ ہے کہ جو جادو کے زور پہ کنٹرول کیے گئے جنات ہوتے ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں, لیکن جو قدرتی طور پر آپ کے ساتھ اگر مثال کے طور پر میں اگر آپ کو پسند کرتا ہوں اور میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو میں جو میرے بس میں ہوگا میں آپ کے حق میں کرتا ہوں. لیکن اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ میری خدمت کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ میں نکل کے رسیاں توڑا کے بھاگ جاؤں. یہ جو بنی گالا والے جنات تھے ڈنڈے کے زور پہ آئے تھے اور ڈنڈے کے زور پہ روانہ. اچھا, میرا پیچھے ایک عمارت نظر آ رہی ہے بڑی کراچی پریس کلب کی عمارت دیومالا ہے, سے, یہ دیومالائی سی عمارت کراچی پریس کلب کی عمارت ہے اور یہ بہت بھاگوان عمارت ہے. اور جس طرح پوری دنیا میں اس مخلوق کا سایہ ہے وہ پریس کلب یہ بھی ماشاء اللہ یہ ہے, اور یہاں پر قبائل ہیں اور بڑے مثبت قبائل ہیں اور ان کا اثرات ہے یہاں پہ ہمارے جو انٹریکشن ہوا آپ کا انٹریکشن اکثر لوگوں کا. اچھا, آپ کا ذاتی میرا ذاتی انٹریکشن بھی ہوا ہے. ہم جن صاحب کا انٹریکشن بہت ہوتا تھا ان کا میں انٹرویو کر رہا تھا اپنے ایک شو کے لیے. اس وقت جو ہے وہ کھڑکیاں بڑی دور دور سے بند ہونا شروع ہوئی, دروازہ کھلا بند ہوا, صوفہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہوا. اچھا, یہ باقاعدہ فیکٹ تھا, ریٹنگ کے لیے نہیں بھائی, اچھا, کے لیے نہیں. ہم نے تو جو بھی کیا وہ ریٹنگ کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں, ری انیکٹمنٹ کا سوال ہی نہیں تھا. تو یہ مخلوق ابھی بھی میرے خیال میں جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی کیوں آیا کہ آپ مجھ سے اس موضوع پر بات کریں؟ آپ کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ آپ مجھ سے کہیں کہ آپ وہ جو آپ نے کلچر نہیں, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میرا جو میرے حساب سے یہ سب کچھ جو ہے یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے, اور جس کی باتیں ان کو کہلوانا تھی وہ کہلوا دی ہے اور جس کی وہ نہیں کہلوانا چاہتے وہ
किसी और नशिस्त में हो जाए। अरे खान साहब, एक और बात भी है कि वो कहते हैं जनाब कि यहीं पड़े हुए हैं जो सारे के सारे जिन हैं, हाँ वो इर्द गिर्द नहीं है। मतलब यहाँ कारोबार भी ज़्यादा होता है, हमारी दीवारों पर भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में लिखा होता है, आमिल फ़लाँ और आमिल फ़लाँ। हाँ। तो सारा उनका तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान पर है, बाकी पर क्या सूरत हाल है? सर, उनकी सबसे बड़ी जो मजबूरी है, उनका एक ड्रॉबैक जिन्नात का जो है वो ये है कि उनको सही तौर पे समझा ही नहीं, और उनके नाम पर जितनी सौदेबाजी यहाँ हुई है, उनके नाम पर जितनी मिथ यहाँ पे की है, अच्छा, सौदेबाजी भी हुई, तो सौदेबाजी। इस्तेमाल तो जी अच्छा। जी, और जितने लोग कमर्शियली नज़र आते हैं कि जला के राख कर दूंगा, पसंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब जो है ना ये शोबेबाजी। जो असल में जिन्नात का आलिम है वो आपको कहीं कुदरती तौर पे मिल जाएगा। इस शहर में कम से कम 3 जगह अदालतें लगती हैं, अच्छा, जिसमें से एक हमारी पास, एक खुदादात सदर और एक और जगह है जहाँ पर ये केसेस जाती हैं। अच्छा, क्योंकि ये मखलूक लॉजिक से आ रही है। आपने छिपकली मारी और वो छिपकली की शक्ल में जिन्नात है मिसाल के, अब वो आपकी जान को दुश्मन है। उनको ये समझाना कि भाई आप वहाँ क्यों, ये किसी बाअमल आलिम का काम है, ये किसी जादूगर का वो फलां आमिल जो सड़कों के ऊपर इश्तहार लगे जिनका आपने कहा, ये उनका काम है। वो अदालत में केस जाता है कि अगर किसी ने एक जिन ने आपको मार दिया जान से, अल्लाह ने खत्म कर दिया, तो उसकी सज़ा भी जिन्नात में वही है जो हमारी है। अच्छा। लेकिन वो अदालत में साबित करना होता है कि भाई ये इस आदमी को नहीं पता था कि ये जिन्नात का है। बहुत तो ही ये शानदार, बहुत ही शानदार। जो है ये अकल से आ रही है। एक नया ही मेरे पास एस्पेक्ट आया, ख़ास तौर पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहरहाल पंजाब से भी आपसे राब्ते में रहेंगे, और ख़ास तौर पर मैं अपने नाजरीन से ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि आपने अपनी आरा देनी है ख़ास तौर पर इस हवाले से, और आपका अगर इंटरेस्ट हुआ ख़ास तौर पर इस हवाले से, इंशाअल्लाह हम खालिद मशहूरी साहब से फिर रब्ता करेंगे और आपके जो सवालात होंगे वो इन तक ना सिर्फ पहुँचाएँगे बल्कि उस पर गुफ्तगू भी होगी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।